हेलो फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया किसी क्वेश्चन देखा जोटा कि रही कन्नड़ स्टडी ऑनलाइन बुक रू हिस्ट्री क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री. The word history, an English word, originates from the Greek word historia, which means inquiry or knowledge acquired by the investigation. Historical sources help us to make a proper chronological and scientific assessment of history. It is the introduction. Who is known as father of history? The answer is Herodotus, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन थे. Which book is considered as the first actual historical book of ancient India? राजतरंगिणी, जोटा कल्हाण द्वारा लिखा 12th century रे. which were the earliest kind of coins to be found. सबुठु फर्स्ट जो कॉइन फाउंड होता सेटा हिस्ट्री रे सेटा को कॉइन ना पंच मार्क्ड कॉइन. तो द स्टडी ऑफ कॉइन को कौन कहा जाए? न्यूमिस्मेटिक was study of coin who is credited with the discovery of a prehistoric period in India. Dr. Primrose 1842. आर्कियोलॉजी आम हिस्ट्रीटा को आम को सोर्स रु जापर आम हिस्ट्री विषय गोटे हूँ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स आउट हूँ लिटरेरी सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स मॉन्यूमेंट्स, कॉइन, सील, पोटरी, टूल्स, ग्रेव्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, इनस्क्रिप्शन एगुड़ा सब रहा. इंडियन लिटरेरी सोर्स इंडियन लिटरेचर और फॉरेन लिटरेचर. जो मैंने फॉरेन रू आसुले इंडिया को ट्रैवल करके इंडिया पर लिटरेचर लिखुले से फॉरेन लिटरेचर. इंडियन लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर थे, नॉन रिलीजियस लिटरेचर थे. रिलीजियस रे ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्टिकल और जैन थे. नॉन रिलीजियस रे हिस्टोरिकल और संगम लिटरेचर थे. फॉरेन लिटरेचर अंडर जाते ग्रीको रोमान राइटर थे, चाइनीज थे और आरब राइटर्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा. Which sources are used for knowing the history of ancient India? Religious text, ancient text, travelogues of foreign traveler and archaeological finding. एथरू आम हिस्ट्री विषय ancient India जानपर सोर्स सब. Who deciphered Brahmi script for the first time? James Prinsep 1837 AD. Our next question देखा. Who is the author of the book Prehistoric India written in 1950 related to the study of prehistoric period in India? ଶିଖେଇଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ archaeologist Stuart Picot. Which word was used for India by Chinese in their travelogues? Tianzhu, Into. What is the study of inscribed letter known as? inscribed letter माने जोटा जो खुदे ही लिखा है जो एपिग्राफी कहा जाए. द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉल्ड पैलियोग्राफी. वेयर इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ द वर्ड भारत? भारत विषय फर्स्ट कोड मेंशन होता हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रे बाय द किंग ऑफ खारवेल. हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया? V.A. Smith. Who is considered as the composer of the oldest ancient text of India? The Veda. Maharshi Vedavasya. Oldest text. Vedara composer. Maharshi Vedavasya. Who is the oldest king of India according to ancient belief? वैवस्वत मनु. ओल्डेस्ट किंग थे जे कि सब ओल्डेस्ट किंग इंडिया थे वैवस्वत मनु. हाउ इज खरोष्टी स्क्रिप्ट रिटेन? खरोष्टी स्क्रिप्ट केमती लिखा जाता? राइट रु लेफ्ट को लिखा जाता.
Next question, which dynasty is mentioned in the Vayu Purana? Gupta dynasty. Which dynasty is described in the Arthashastra of Kautilya? Mauryan dynasty. In which text is the oldest history of Jainism found? Kalpasutra by Bhadrabahu. Oldest history ମାନେ ଜୈନଜିମ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଟେକ୍ସଟରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ନା କଳ୍ପସୂତ୍ର ବାଇ ଭଦ୍ରବାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ମର୍ତ୍ତାଶୟ ପୁରାଣ। Which dynasty in Andhra Satavahana dynasty? Which dynasty is mentioned in Vishnu Purana? Maurya dynasty. From Narada Smriti we find the information of which dynasty? Gupta dynasty. From which book is considered the oldest and evidential book in Smriti text? Manusmriti. Answer. Manusmritiରୁ ଆମେ ପୁରୁଣା evidence ପାଉଛେ। ओल्डेस्ट ଆଉ ଏଭିଡେନ୍ସିଆଲ ବୁକ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍ମୃତି ଟେକ୍ସଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଉଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନୁସ୍ମୃତି। ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ମହାଭାରତ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆଶାୱାଲୟନ ଗ୍ରହ ସୂତ୍ର। Initially it had only 8,800 verses and it was known as Jaya Samhita. Later the verses increased to 24,000 and became famous as Bharata. Lastly, because of 1,00,000 verses in it, it is known as a Satasahasri Samhita or Mahabharata. In which text is wife called Ardhangini of her husband? ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଟେକ୍ସଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ୱାଇଫ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବୋଲି ହଜବେଣ୍ଡର। ହୁଇଚ୍ ରୁଲର ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍? କିଏ ଥିଲେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗର ରୁଲର ଥିଲେ ଖାରବେଳ। ବାଇ ହୁଇଚ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲଗର ଇଭେନ୍ ଦ ଫେମସ୍ ରିଲା ଜର୍ନି? ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ସାଂ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍? ହ୍ୱେନ୍ସାଂ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ? ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ହୁଇଚ୍ ପିରିୟଡ଼୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଜାଣିପାରେ? ଶୁଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟା ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଟାଇମ୍ରେ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ବୁକ୍ ଡିଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ସାଂ ମେନସନ୍ଡ ହିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍? କେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଜାଣେ ହ୍ୱେନ୍ସାଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କାହା ସମୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ? ହ୍ୱେନ୍ସାଂ ସିୟୁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବୁକ୍ରେ ସିୟୁକି। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଆରବିଆନ୍ ବୁକ୍ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ? ଅଲ୍-ବେରୁନି। କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦର ଅଥର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରବିଆନ୍ ବୁକ୍, ତାର ଅଥର ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍-ବେରୁନି। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ପାଇଁ ହେଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସ୍